Our warriors walked barefoot 1,092 kilometers from here guys to the northern part to fight the Italians. You telling me to go barefoot right now? I challenge you in honor of our martyrs, in honor of our warriors. You want me to go barefoot? If you can. This is in honor of the 120,000 Ethiopian soldiers that marched all the way to the northern part of the country to fight the Italians. I don't understand about the Italians when they came with leather boots, they walked. ሰሞኑን አገራችንን ለዓለም ሲያስተዋውቅ የነበረው አሜሪካዊ ዩቲዩበር በቆይታው ወቅት አስቂኝና አስገራሚ ክስተቶች የታዩበት የነበረ ሲሆን ከነዚህ መሃል የአድዋ መታሰቢያ ሙዚየምን በጎበኘበት ወቅት በባዶ እግሩ ሲጎበኝ ዓለም ተመልክቶታል። ይህንን እንዴት ሊያስብ ቻለ? በተጨማሪም የግል ጠባቂዎቹ ያሳዩት የነበረው ድርጊት ደግሞ ያልተለመደ ክስተት ሆኖ ብዙ ሲያነጋገር ነበር። እነዚህንና ሌሎች ወሬዎችን በጥቂቱ እናያለን። አብረን እንቆይ። Ethio 7 Star አይሾ ስፒድ በመባል የሚታወቀው አሜሪካዊ ዩቲዩበር የሱ ላይቭ ስትሪም በዓለም ላይ ከሩብ ሚሊዮን በላይ በቀጥታ የሚከታተለውና ተወዳጅ ተጽዕኖ ፈጣሪ የ21 ዓመት ወጣት ነው። ስፒድ በሚያስተላልፈው በቀጥታ ስርጭት ወቅት በሚያሳያቸው አስቂኝ ትዕይንቶችና የተለያዩ ባህሪያቶች የብዙዎችን ቀልብ መያዝ የቻለ ነው። በዓለም ላይ የሚያደርጓቸው ጉዞዎች የሀገራትን ባህል በነፃ በላይቭ ስትሪም ለዓለም አቀፍ ታዳሚዎች በማስተዋወቅ ወደር የማይገኝለት ሲሆን ለዚህም አንዳንዶች የባህል አምባሳደር በማለት ይጠሩታል። Ciao. Bismillah, donor time. አይሾ ስፒድ በኢትዮጵያ ሲያስተላልፍ የነበረው የቀጥታ ስርጭት ወይም ላይቭ ስትሪም 24 ሰዓት እንኳን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ከ9.6 ሚሊዮን በላይ ተመልካች በማግኘት ወደር የማይገኝለት ሆኗል። ይህ ማለት ደግሞ ስፒድ የኢትዮጵያ የባህል አምባሳደር ሆኖ በነፃ ምንም ሳይከፈለው የኢትዮጵያን ባህልና የአዲስ አበባ መልክ ምን እንደሚመስል ለዓለም ሕዝብ በቀጥታ ስርጭት አሳይቶልናል። ምናልባትም ይህ በማስታወቂያ አይን ቢታይ ብዙ ሚሊዮን ዶላሮችን ያስወጣ የነበረ ሲሆን በዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ማስታወቂያ ቢነገር እንኳን ይህን ያህል ተመልካችና ትኩረት በአንድ ቀን ያገኛል ብሎ ማሰብ በጣም ከባድ ነው። Guys, open up. Space, give us space. We really here. Tell look at the market though. This market look crazy. Yeah, what's that? Token scarf. A scarf? Yeah. Token scarf. Okay, good price. Abisha price, okay? Oh. This? Chad, do I look good? Chad, do I buy it? Hey, bro, move them down. How much you say? Wait. Here. 5,000. Here. Is that enough? Okay, thank you. That's more than enough, she knows. Yo, we made a song for you, man. You made a song for me. Yes, man. Yes, sir, bro. Let's go, man. Are you ready? Open up. We ride over the jungle. Street to war, never rumble. I move too fast like a Lambo. Never run down, can't move on, no. Hey. የስፒድ የአዲስ አበባ ጉብኝት በብዙ ክስተቶች የተሞላ ሲሆን በተለይ ሄንሪና ሩዲገን የተባሉ የስፒድ የግል ጠባቂዎች በጉብኝቱ ወቅት ያሳዩት ባህሪያት ብዙ ትችቶችን አስተናግዷል። ብዙ የሀገራችን ታዋቂ ሰዎችና ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ወደ ስፒድ ለመጠጋትና ቪዲዮ ለመስራት ሞክረው የነበረ ሲሆን የገጠማቸው ግን ያልጠበቁት ሆኖባቸዋል። የስፒድ ቦዲጋርዶች ታዋቂዎቹን ልክ እንደማንኛውም አድናቂ እነሱን ሲያሽቀነጥሯቸውና ሲገፈትሯቸው ታይተዋል። በሀገራችን ክብርና ቦታ ያላቸው ሰዎች በእነዚህ ጠባቂዎች ፊት ምንም ልዩነት እንደሌላቸው ሲያዩ ድንጋጤያቸው ፊታቸው ላይ ይነበብ ነበር። So we challenge you to carry on this one. Carry it? Yeah, carry it. By myself? Yeah, by yourself. You gotta do it. You gotta do it. God damn. Let's go, Speed. Let's go, Speed. Let's go, Speed.
በዚሁ በላይቭ ስትሪም ላይ የኢትዮጵያን ታሪክና ባህል መረጃ እንዲያገኝ እየረዳው የነበረው ኢትዮጵያዊ ወጣት ወደ አድዋ ድል አካባቢ ሲደርሱ ለጀግኖችና ለሰማዕታት እንዲሁም ለቦታው ያለውን ክብር ለማሳየት በማሰብ ስፒድን ጫማውን እንዲያወልቅ በባዶ እግሩ እንዲራመድ ሲጠይቀው ስፒድም ይህንን ጥያቄ ያለምንም ማመንታት ተቀብሎ በባዶ እግሩ በመሄድ ለጀግኖች ያለውን ክብር በላይቭ ስትሪም ለዓለም አሳይቷል። I'm an Ethiopian warrior, Chad. Yeah. Speed, you're standing at a very important place. Where is this place? We're the only black nation that celebrates victory over the European colonial forces. We're the only one. Everybody celebrates independence. We celebrate victory. So this monument, this museum, is dedicated for our victory. Who's the main guy? And this is what the warriors wore when they marched into war. It's not about walking around. So we can set security up as well. Chad, ready to go to war? Let's go. Speed, our warriors walked barefoot 1,092 kilometers from here over to the northern part to fight the Italians. You telling me to go barefoot right now? I challenge you. In honor of our martyrs, in honor of our warriors. You want me to go barefoot? If you can. This is in honor of the 120,000 Ethiopian soldiers that marched all the way to the northern part of the country to fight the Italians. I don't understand about the Italians when they came with leather boots. ሌላው ደግሞ ከኢትዮጵያዊ አምሳያ ጋር ሲገናኝ የተፈጠረበት ስሜት ብዙዎችን አስገርሟል። ስፒድ ኢትዮጵያዊውን ወጣት ከመውደዱ የተነሳ የሚሄድበት ሁሉ ይዞት በመዞር አብረው ጥሩ ጊዜ ያሳልፈዋል። Is this from your mom or your dad, man? Fuck! Is this from mom or dad? Hey, who's this? Who your mom? Who your dad? Back up! Back up! Back up! Who is this? And who's your dad? Who the fuck? Hell no! What's going on? Hey, you need some help. You need some help. What the hell's going on? I can't believe you ain't whoop your ass. Who the hell is this? I can't believe you ain't whoop your ass. What speed is this? I don't know, man. Who the hell is speed? Hey, go ask your mom right now. Call her, bro. Which speed is this? I'm at speed. You what? He what? Hey, brother, you gotta calm down and listen. Who your mom and who is your dad? Why do you look like me? He might be a cousin. Brother, you gotta talk to me. You look just like me, son. You gotta hear me. Who's your mom? ሁለቱ አንድ ላይ ሲሆኑ ያላቸው ጉልበትና መመሳሰል ስፒድን በእጅጉ ያስደነቀውና ያዝናናው ይመስላል። በመጀመሪያ እይታ በሳቅ የጀመረው ትውውቅ ወደ አብሮነት ተቀይሮ ስፒድ በሄደበት ሁሉ እያስከተለውና እያዝናናው ታይቷል። ስፒድ ለኢትዮጵያው ያሳየው ፍቅርና መቀራረብ ለወጣቱ ትልቅ ዕድል የፈጠረለት ቢሆንም ከዚህ በላይ ሊጠቀምበት የሚችለውን ዕድል በቋንቋ እጥረት ምክንያት ያሳጣው መሆኑን አብዛኛዎቹ ሰዎች ሲገልጹ ታይተዋል። So there, brother. Me and you look just alike. You gotta come to earth. Lock in and listen to me. I'm a you brother. You what? Brother. You my brother? I'm my twin. We twins? Yeah. You my Ethiopian brother? Yeah. Right now. He better calm down. He better calm down. I'll race you, my boy. You better calm down. በ2016 የዩቲዩብ ኮንቴንት በመፍጠር የተቀላቀለው ስፒድ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከ48 ሚሊዮን በላይ የዩቲዩብ ተከታዮች ያሉት ሲሆን ይህም ብዙ ተከታዮች ካሏቸው የዓለማችን ተጽዕኖ ፈጣሪዎች መካከል በ50ኛ ደረጃ እንዲቀመጥ አስችሎታል። Ethio 7 Star